नमस्कार बंधुरा আমি সংগ্রাম আর আপনারা দেখছেন সানবাংলা ইউটিউব চ্যানেল। যারা আমাদের এই চ্যানেল নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। তো বন্ধুরা, ভিটকমের যে কলকাতা কেমা স্ট্রিটে শান্তিনিকেতন বিল্ডিংয়ে যে নতুন রিজনাল অফিস ওপেন হচ্ছে সেখানে আজকে উদ্বোধন। তো সেখানে আমরা ইনভাইট হয়েছি, তো সেখানে আমরা এসেছি। তো চলুন আমরা দেখে নিই অফিসটা। তো বন্ধুরা দেখুন, এরকম সেট আপ চলছে সব কিছুর। তো বন্ধুরা, ভিটকমের অফিসে এখন ব্রেকফাস্ট চলছে। তো ব্রেকফাস্টে কি কি দিয়েছে চলুন দেখে নিই। জুস রয়েছে, ফাস্টফুড রয়েছে, জিলেপি রয়েছে, এছাড়া আনন্দের একটা মৌসুম রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবই খাওয়া হয়ে গেল, ডাস্টবিনে যে ফেলবে। তুমি এটা লাগাতে খানা না, চার্জার করবো, চার্জার করবো। তুই তোর মুখটা কারোর ফোনে আর চার্জ নেই, এখান থেকে মোবাইলের চার্জ করা হচ্ছে। লাগাইছি, চেক করে লাগাই আমরা একই সুতে सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। साथी रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे তো বন্ধুরা, আমাদের এখন
লাঞ্চ চলছে। তবে বিজনেসটা আমার মজা আছে, রিটেলার কিছু বানাতে হবে। লাঞ্চ স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। একবার কষ্ট করে যদি 50টা রিটেলার হয়ে যায় না, তখন আর সময় লাগে না, তখন অটোমেটিক খবর আসতে থাকে। আর আমাদের ওদিকে মার্কেট তো পুরো ফাঁকা আছে। আপনার বাড়ি বলবেন? ग्राम में लगा था मतलब So, ma'am के बारे में थोड़ा introduction. So, she's a well-known personality in Bengali and Hindi cinema. She's also done lots of TV serials. She's a great singer and a model. And she's also an executive director at Hospi Medi group of companies. So, ma'am, really welcome, ma'am. I would really ask my CEO, Mohammad Tariq, to welcome her with a bouquet of flowers. So, ma'am, as you are here, we won't let you go without a small thing for Bitcom. If possible, ma'am's favorite dialogue of yours or a small singing, ma'am. No, I'd please. like to say something about Yes, my very present project. Actually, I'm a producer and a filmmaker also. Awesome. So I'm right now working on OTT platform. So I don't know which company is going to take that film. Just now I had a talk with Mr. So this is a story of very ancient queen and king. So it's a very exciting story. And in OTT platform, people thinks that it should be something bomb or something very adultery things will come, then the people will see it. I just wanted to show to the world, no, people is having very good thoughts in their mind. If something good is there in OTT, people will see. As you can all say, Pushpa is one film. Nothing, no such type of songs is there in that film, and very very natural, without makeup and all. People even appreciated that film also. So in OTT also I wanted to show that this is my aim. So, ma'am, is it going to be in Hindi or it's going to be? No, it will be released in 6 languages. Wow. I am making it in Hindi, Okay. and then it will be in dubbing. Okay, great. And so, ma'am, small, if you can let us know what is the story like a small. Yeah, it's a story of a saint. First, on the screen you can see a saint is doing a meditation like Buddha's does, and then like he get someone distracted in the same time twice, thrice, day and every day. Once he came out from the caves and he was thinking ki why I am so much a big saint and I am not getting that concentration of that. So he came out and he wanted to see the surrounding of that caves and that jungle, what is there inside. So he saw a deer passing. Then he came going closer to the deer, and then he saw a girl was passing here and there, and he was searching for a root of a specific plant, because she is a medicine maker, and that's very ancient time. In that time, they make medicine from a root of plants and all. So her costume is also like that. Okay, that different type of idea. So then in moving and all, she got she fell down, and then this fellow was somehow helping her. Once he touched her, and he got that all memories. What is the distraction he was getting? All memories of like this is his seventh birth of that son, and this girl is every time this girl is a wife of that son. Okay, sometimes at the beginning they both are king and queen. So that flashback and that's So very different story. very different story. So I would say, ma'am, all the best from all of us, ma'am. Yeah, thank you. Okay, and All the ma'am, best. we will really look forward for this. And I like to wish everyone over here to run this networking program, and there's a financial company also, service provider Yes. company. This is very unique business. We were talking about it. Once I heard about it, I said, okay, in the morning time I will go and I will visit that place. And so many people is working under this company. Yes. I'm really very proud to Ma'am, be a even part of people this are place. watching you also from ma'am,
people even watching you from different parts of India. Right. So from I'm Delhi really office. very proud today. Like I'm a part of this company today and sharing everything with you all. And in future also I would like to work with you. Sure, definitely. Thank you, Varna. Sharad sir, you can just, sir, please. Hi, Lee. Thank you so much. Thank you. This, of course, is not only the welcome as a body, this is the welcome of the soul, right? Yeah. Soul of being in adversities and in happiness. May God flourish our brand Vidcom and let us celebrate each year with great success. Thank you. Thank you so much. So few words, but once he commits, he's there. I think so. Everyone will agree. Yes or no, guys? Yes. Okay, so very good afternoon, everyone. So first of all, very warm welcome to all of you, and I would really like to thanks for coming here and presenting here, and it's really a great day, great moment for all of us. Also, I'd like to congratulate to entire Vidcom team, right? So that all you guys have done 500 crore business last month. Right? Many crowds which are presented here, right? So I think it will be better if I can speak in Bengali and Hindi, right? So that people can able to understand in a better way. So আমি বাংলায় বলছি। ভিডকমে 2021-12 এপ্রিল ভিডকম হ্যাজ ফাউন্ডেড উইথ দ্য হেল্প অফ শরৎ স্যার, রাইট? এমন একটা রাত যায়নি যেখানে আমরা 11টা থেকে কল স্টার্ট and that call went up to 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, right? No Sunday, no Saturday, no holiday, because we are in a mission. So আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি যে একদিনে 2021 12 এপ্রিল 170 জন ছেলে আমার এই জার্নিতে সাথ দিয়েছে, and it's really a great privilege, great honor for all of us. So আমি যদি ভিডকমের এখনো পর্যন্ত স্ট্রেংথ বলি, সো উই আর প্রেজেন্টেড অ্যাক্রস 26 স্টেটস। 60,000 দোকানদার আজকে এই ব্যবসাটা করে হ্যাপিলি লাইফ লিড করছে। উই আর প্রেজেন্ট ইন অলমোস্ট 10,000 পিনকোডস। There are almost 9,500 employees, and last month we did throughput of 500 crore. So I think this is just tip of the iceberg, right? So we need to go long way, and I would really like to thank from my bottom of heart from the entire team of Vidcom, because so far whatever we achieved, this is the boss team game, right? So we need to go for long destiny, right? So this is the east office, right, for Kolkata. So I think amrai prothom fintech organization jara Kolkata eram office nilo, and for Bengal team I think it will be a great privilege, great honor for all of you guys, right? So সবাইকে একদম ভালো করে আগে কাজ করতে হবে, রাইট? সো এটা ফ্যামিলি একদম এখান থেকে সবাইকে রিটায়ার করতে হবে, রাইট? একটা লম্বা স্বপ্ন, এবং আমরা এই স্বপ্নতে 1 বছর 2 মাসে এপ্রিলে ভিডকম হ্যাজ বিন ফাউন্ডেড। এপ্রিল মে জুন ওয়ার কমপ্লিটলি লকডাউন। জুলাই থেকে আমরা মার্কেটে মুভমেন্ট করেছি। লোকে কত বলেছে বন্ধ হয়ে যাবে, তারিখ স্যালারি দিতে পারবে না, প্রোডাক্ট আনতে পারবে না। সো নাও মার্কেটে এটা অলরেডি সবাই জেনে গেছে, ভিডকম ইজ এ স্ট্যাবলিশড অর্গানাইজেশন নাও। সো উই আর লাইভ উইথ 36 प्रोडक्ट्स, 500 कोटी টাকার ব্যবসা। पूरा दुनिया को आप लोगों ने मिलके हिला डाला एकदम, करेक्ट? Am I right or wrong? Yes. All stated. My team from Bombay office, Delhi office, everybody is there. So it is a support from each and every one, even the personnel serving tea in the office, right? So সবার contribution সঙ্গে এটা আগে বেড়েতে হবে। So we are a part of family member. So as a organization আমরা যেটা প্ল্যান করেছি, by December 2022 2000 কোটি টাকার ব্যবসা এবং 1.5 লাখ রিটেলার, কারেক্ট? So I think as a team we will do this, and
we will be the top largest brand across fintech space. I think এই স্বপ্নটা শুধু আমার নয়, এখানে যত টিম মেম্বার আছে, ফ্যামিলি মেম্বার আছে, ডিস্ট্রিবিউটার্স, রিটেলার্স, এভরিওয়ান, the dream, the goal, the agenda, the mission, the only one, by 2020 31st December we should able to do 2000 crore business in the month of December 2022. So are you able to do that, guys? Yes. Okay, so thank you so much. I'll not take much more time. So thanks, Pritesh. Thank you so much. Please welcome sir with a powerful bouquet of garland. This is just not only the flowers, this is the love and affection. So please, so I would really love. अभी तारिक सर ने हमें बोला कि about his journey. I would like to know from you, sir. I know when it comes to words, you are very good with that, sir. No. So, sir, I few things. I really fell short of words when it is asked for me to speak in public. But yes, in a closed room, in a closet, I may have thousand and millions of words. Nothing more to add what Tariq sir has done, that has already said, that we started this journey with few people. We started off with few states, we started with only few products. We started with limited resources, we started with very limited scope, we started with limited hope, we started with limited enthusiasm, and by the time we moved on, everything multiplied. And this journey of multiplication will be So Mukesh, so one thing about Mukesh, he is a person with great heart, a great person to be with, and when it comes to language, उसका जो हिंदी है, it's like incredible. I love his Hindi. So something in Hindi, Mukesh, your feeling, your journey in Vidcom. I know we have discussed a lot of things, but I would like to hear from you कि किस तरह से आपका journey था, what you have achieved till now, and what you would like to achieve. जब इतना ही अच्छा हो तो थोड़ा जोरदार ताली मारो। Yes. और चलो मेरे को मालूम है मैं अच्छा नहीं। विवेक भाई और मनीष राय कहते हैं आप अच्छे हो इसलिए मैं अच्छा हूँ। विवेक भाई और दोनों अंदर हैं, बिजड़े के अंदर। चलो ये विडकॉम जो है ना, एक नाम है, एक डिवोशन का, एक डेडिकेशन का, ठीक है ना, डिसिप्लिन का, डिटर्मिनेशन का। ये पूरी टीम का कोवर्क है। मतलब चाहे जो हम आज यहाँ पे खड़े हैं या फिर वो लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्रीतेश सर हो, ईच एंड एवरी मेंबर्स, ठीक है ना। जो डिवोशन हम लोगों ने, अगर हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, बट हम बराबर ये देखते आ रहे हैं कि जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह का डेडिकेशन, अपनी फैमिली को छोड़कर, फैमिली से दूर रहकर रात को 4-4 बजे तक, जिस तरह से शरद सर, तारिक सर का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है कि हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आएँ, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएं, कैसे हम ज़्यादा सस्टेन कर सकें लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। विडकॉम ने बहुत ही कम, विडकॉम जिस टाइम पे मार्केट में आया था, उस टाइम पे हम आते ही हम लोगों का स्वागत किसने किया था? कोविड ने। सट से एक झटका लगा, ठीक है ना। बट उससे निकल कर, उससे उभर कर, जिस तरह से हम लोग मार्केट पर आए और जिस तरह से मार्केट का फेथ हम लोग गेन करते चले गए, और आज डे बाय डे जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, और बहुत जल्द, ठीक है ना, ये 1000 करोड़ कंपनी का जो आप प्लान कर रहे थे सर, ठीक है ना, बिहार और झारखंड मिलकर आपको 1000 करोड़ का फिगर। बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं, कोई भी टीम एक बंदे से नहीं चलती, ठीक है ना। उसमें ईच एंड एवरी पिलर जो रहता है उसका मायने रखता है, चाहे वो मेरी पूरी टीम हो, बिहार हो, झारखंड हो, मैंने बंगाल की टीम को हैंडल किया था, बंगाल की टीम हो, ठीक है, पूरा बंगला सीखा आप लोगों से। ओके, 2 लाइन बंगाली में बता दो। बंगाली क्राउड है, ঠিক আছে আমি বাংলায় বলবো। হ্যাঁ क्या बोले না না ঠিক আছে, हाँ আমি তোমাকে ভালোবাসি। না না ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज यार समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया, थोड़ा सा और डेडिकेशन, डिवोशन का जरूरत है। और बीइंग अ पूरी टीम की तरफ से सर, बीइंग एक मेंबर जो है,
मैं आपको कमिट करता हूं कि हम लोग सब मिलकर एक डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और जो एक डिजायर्ड प्लान है, गोल है आपका, हम उसको अचीव करने के लिए अपने तरफ से तहे दिल से और ईमानदारी से हम लोग मेहनत करेंगे सर। वेरी गुड। थैंक यू वेरी सूरज, हम जाने नहीं देंगे, थोड़ा तो बोलना। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मैं क्या बोलूँ, इमोशनली जो अटैचमेंट है इस कंपनी के साथ है। रातों रात हम आए थे। ये जो नाम है विडकम, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये फिनटेक बिलोंग नहीं करता है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे। सपना एक जन का था, लेकिन हम सब साथ आ गए थे एंड वो सपना आज मतलब सच होने लगा है। आज फील हो रहा है कुछ अपना बन गया है एंड वी ऑल आर स्टेबल। हम लोग लाइक एज सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, हम लोग यही से रिटायर्ड होके जाएंगे। वेरी गुड, सुपर। और इसमें पहुंच गया है। 100 करोड़ बिजनेस 2 मंथ के अंदर। Wow. 2 मिनट। वाओ, दुनिया में बड़ा भाई काम करेगा 2 मिनिट। बहुत बढ़िया, बहुत भल आपण मानकर सपोर्ट रही गोटे कंपनी जोटा कि 24/7 रो सपोर्ट रही। आम जाणु ये कंपनी रे माने कि सीईओ अच्छा कि डायरेक्टर अच्छा समस्ते निजर फैमिली मेंबर भाया आम सहित मिसी और हेल्प भी कर। आज भी आम कांध उपर हाथ रखी से कथा कहते। आशीर्वाद तो अच्छी, निहाती डेफिनेटली आगू बढ़ समस्त। জুনিয়র লেভেল থেকে স্টার্ট করেছিল, রাইট, অ্যান্ড আই বিলিভ ইন্টারনাল প্রমোশন, রাইট। সো এরা লাস্ট 1 বছর 2 মাসে অনেক মেহনত করেছে, রাইট। সো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা অলমোস্ট 30 করোড় বিজনেস করছি, রাইট। এবং সো নাও আই হোপ উইথ দ্য নিউ লিডারশিপ, রাইট, নিউ এনার্জি, নিউ এনথুজিয়াজম, উইথ দ্য হেল্প অফ আসিফ অ্যান্ড রঘু, সো বাই অগস্ট we are planning to do 100 crore business in West Bengal, and I am 1000% sure we'll able to do that, right? So Asif and Raghu, so good luck, best wishes from entire Vidcom family. Any help, anything, so we all are there. So this is just begin of your life, so you need to go long way. এটা তো জাস্ট শুরু, লম্বা যেতে হবে। আমাকে আমি যখন চাকরি করতাম 21 বছর চাকরি করেছি, তো প্রত্যেকে সবাই আমাকে বলতো বেঙ্গল টাইগার, রাইট। সো সেই পার্সোনালিটি, সেই জিদ, বিজনেস করে দেখাতে হবে, আগে বাড়তে হবে। দ্যাট শুড বি ইয়োর আইডেন্টিফিকেশন কে ইয়েস রঘু মিন্স বস, ধারে কাছে আসতে দেবো না কাউকে, কারেক্ট আসিফ? সো অল দ্য বেস্ট টু বোথ অফ ইউ। থ্যাঙ্কস প্রিতেশ, অল ইজ ইয়োর্স। Thanks, Raghu. Thank you. गाइस एक म्यूट पे जाएंगे प्लीज। कमल একটা সমস্যা যেটা এখন স্যারেরা আছেন, ওনারা আছেন বস, सॉरी मुकेश बॉस, सूरज बॉस, दारी बॉस सब है यहाँ पर। তো এরা এতটাই সাপোর্ট করেছে, যেটা সুযোগ একটাই চান্স দিয়েছে আমাদের, যেটা আমরা প্রুভ করেছি। আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন 30 করোড়, বসকে কমিট করেছি যে উইদিন 2 মান্থ আমরা 100 করোড় ওটা নিয়ে যাব। বিটকমে আসার আগে আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম, বাট বস যেটা বললেন যে প্রমোশন যেটা থাকে, যে ইন্টারনালি একটা প্রমোশনের ব্যাপার থাকে, একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার থাকে যে নিজেকে প্রুভ করার জন্য। যখন আমি স্যারের সাথে হাত ধরে যখন আমরা বিটকমে জয়েন করি, তো স্যার আমাকে প্রথম দিনই একটা কথা বলেছিলেন যে তোমার মধ্যে কিছু আছে, তোমাকে প্রুভ করে দেখাতে হবে। আমি সেদিনকে স্যারকে বলেছিলাম ঠিক আছে স্যার দেখাবো, কারণ ওই যে প্ল্যাটফর্মটা উনি যেটা দিয়েছেন সেটাকে আমি ফেল হতে দেইনি এখন পর্যন্ত। আশা করছি সেটা যেটা আজকের ডেটে 1 বছরেই 2বার প্রমোশন হওয়া, মানে এইটাতেই বোঝা যায় যে এই কোম্পানিতে এনভায়রনমেন্ট কী থাকে, কাজ করার কী আছে। তো 1 বছরে 2টো প্রমোশন পেয়েছি, তো এটাকে কথায় প্রকাশ করতে পারবো না যে এটা কীভাবে বলবো, বাট হ্যাঁ উনি যে ট্রাস্টটা রেখেছেন সেটা একদম আমরা দুজন মিলে এটাকে করে দেখাবো। নেক্সট 2 মাসের মধ্যে 100 করোড়ের জিডিপিতে আমরা একদম যাব, এটাই আমাদের পুরো টিমের ইচ্ছা। মানে এটা আমরা করে দেখাবোই, এটা করে দেখাতেই হবে আমাদেরকে যে আমরা আছি,
বেঙ্গলে নতুন অফিস হয়েছে, এটা আরও আমাদের অপরচুনিটি যে বেঙ্গলের বিজনেসটাকে আরও রান করা, এই অপরচুনিটিটাকে আমরা কোনোদিনও হাতছাড়া করতে না। So लगा हुआ है यहाँ पे, so one more important person, right? So who is our today's host, Mr. Pritesh, right? So Pritesh को आज हम लोग बोलने बताऊंगा, right? So Pritesh is basically heading our L&D division. So जिसको एज ए ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में बोलते हैं लैंडिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन. हमारा प्रोफेसर है. So whereas Pritesh is to train our internal and external employees, external channel partners. But he is involved into so many things which I couldn't thought that, right? So abhi single-handedly Pritesh is to manage lot many things, lot many departments, and Pritesh, so from my bottom of heart, right? So it's really thank you so much that you trusted me, right? So Pritesh used to work some big corporate, right? So one day I called Pritesh कि Pritesh मैं कंपनी बना रहा हूँ, right? यार आओगे तो शायद 1 साल 2 साल तकलीफ होगा, बट 5 साल के बाद इतना पैसा, इतना इमेज, इतना सब कुछ हो जाएगा कि तुमको घूम के देखना नहीं पड़ेगा. It didn't ask any questions. Then when we discuss about the salary part, so I told him कि Pritesh, what is your salary now? So he said कि Tariq, this is my current salary. I told him I cannot afford you now. এত স্যালারিতে আমি তোমাকে এখন নিয়ে আসতে পারবো না, কারেন্টলি আমার বাজেট এই, যদি ট্রাস্ট করে আসো নেক্সট 2 বছর পর লাইফ আর দেখতে হবে না. স্ট্রেট অ্যাওয়ে হি সেড कि यस तारिक, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई वांट टू बी वर्क विद यू, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. सो फ्रॉम दैट Pritesh journey has started, and so far so he has done a tremendous job. Thank you so much Pritesh, right? So there's a small token of love from on behalf of that. So anything Pritesh? Yes, So I would your thoughts, right? Yes. So your journey. So rightly said, मतलब एक मुझे I still remember the day was May, somewhere in May, and so थोड़ा background थोड़ा पीछे चले जाते हैं. So I worked with Tariq in 2019-20 in Paneer, right? And it is a great learning from Tariq because his leadership skill is very different, not like the normal leader. It's a very different leadership skill where you get your freedom to do what you want to do. If you are going somewhere, he will come and he say, Pritesh, let's do this way. And there is always a supporting hand. So I always remember one thing, that if Tariq commits, he will make it a point that it is there. And the most important thing is, after I joined her, Sharad sir was there and all my team members. One more thing about Sharad sir is that, you know, like his thought process is way beyond what we think, and that's what I really like about Sharad sir. And ये 2 दिन पहले की बात है, शरद सर मुझे कॉल करते हैं, प्रदेश कुछ करते हैं, एंड विद इन हाफ एन आवर वी केम विद अ प्रोडक्ट एंड which really worked, I would say. So the best part about Bitcom is, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कि I get a freedom to work, and the most important thing there is a really support of all the leaders. So let's clap for them guys. So কেটে যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা. আমার জব লাইফ স্টার্ট হয় 2016 থেকে। তো তারপর আমি অ্যাজ এ এফএসসি কাজ করতাম, একটা সাইকেল নিয়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে যেতাম। তো যেখানে একটা হ্যান্ডেলে থাকতো আমার বক্স, একটা হ্যান্ডেলে থাকতো ছাতা। তো মাঠের মাঝখান দিয়ে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে আমি অ্যাজ এ সিম বিক্রি করতাম। তো তারপরে তারিক বসের সাথে আমার হয়, তারিক বস আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তো আর ভিটকমের জার্নিটা একটু বলি। আমরা ভিটকমের আগে যেখানে ছিলাম, আমাদের একটা হোটেলে ডাকা হয়, অ্যাজ এ মিটিং আছে। তো সেখানে আমরা জানতাম না যে আমাদের ভিটকমে জয়েন করতে হবে, না আছে আমাদের কাছে কোনো অফার লেটার, না আছে কিছু। তারিক বস বললো আমাদের এখানে সাথে কাজ করতে হবে। তো তারিক বসের কথা শুধু ট্রাস্ট করে আজকে আমরা 170 জন ওই সেম ডেতে অনেক ক্যাফেতে বসে আমরা রেজিগনেশন দিয়েছিলাম। না আছে আমাদের কাছে অফার লেটার, না আছে কোনো নাথিং কিছু। তো আমরা যে কমিটমেন্ট করেছি বেঙ্গলে আগস্টের 50 কোটি টাকার বিজনেস করবো, 100% এটা যেভাবে জিতর মেহনত দিয়ে আমরা করবো। এবং আমাদের যে টিম আছে সেই টিমকে রিকোয়েস্ট করবো বা ডিস্ট্রিবিউটার যারা এসেছে এই সাপোর্টটা যাতে সবাই রাখে আমাদের সাথে।
गुड एंड 50-50 100 शुभंकर আমার সবার ফার্স্ট আমি রঘুর সাথে পরিচয় 2016 সালে আমি যখন এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকে কাজ করতাম তখন ওর সাথে পরিচয় স্কোপ অফিসে কাজ করতাম। তো সেখান থেকে যখন কাজ স্টার্টিং করি তারপরে অফিসটা বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ওর মনে কাজ করা আমি মনে একদিন হঠাৎ করে বললো যে কাজ করবি নাকি, তখন একসাথে কাজ করা স্টার্ট করলাম। তো 2012 সালে আপনার 2021 সালে তো তখন ভিটকমে আসলাম। ভিটকম আসার পরে ও আমাকে সব কিছু গাইড করতো, ওর সব কিছু সাপোর্টে আমি কিন্তু আজকে যে জায়গায় এসেছি ওর সাপোর্টে এসেছি। ওর সাপোর্ট না করলে আমি আজ পর্যন্ত এখানে আসতে পারতাম না। যে ওর কেরিয়ারটা দেখিয়েছে আমাকে সত্যি ভালো কেরিয়ার দেখেছে এবং আগামী দিনে আরও হয়তো ওর জন্য আরও অনেক জায়গায় যেতে পারবো, অনেক বড়ো জায়গায় যেতে পারবো। তো ওকে আমি মানে স্যালুট করি ওকে একদম, এটাই আরও। আর যারা বসকে কথা দিয়েছি সেদিন যে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে 100 কোটি বিজনেসে যাবো, একদম নিয়ে যাবো না এট এনি কস্ট। আমি সবসময় হ্যাপি থাকি, কোনো সবসময় খুশি থাকি, সবসময় সবাইকে খুশি রাখার চেষ্টা করি, বা কোনো সময় আমার সাথে কাজ করে। তো আমি 2016 থেকে এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকে মানে কি প্রিপেয়ারে ছিলাম। 3 বছর ওখানে জব করে আবার পেমেন্ট ব্যাংকে 3 বছর করেছি, তারপরে এখানে এসেছি। তারপরে এখানে মার্কেটটা আমাদের রঘুদাই সব কিছু আমার হ্যান্ডেল করেছে, যেহেতু এয়ারটেল থেকে আমাদের বস ছিলেন আর সব কিছু দেখতেন, হাত ধরে একসাথে ছোটো থেকে সব কিছু করা। বিটকমের জার্নিটা যখন আমি জয়েন করি সেই মাসে আমি পরপরে 3 মাস প্ল্যানিংটাতে ভাবছি এবং ডিজিটাল অনবোর্ডিং 150 করেছিলাম। কিন্তু অডিয়েন্সটা সত্যি খুব ভালো লাগছে, আমাদের সাপোর্ট টিম সাথে থাকছে, সব 24 ঘন্টায় পাশে পাচ্ছি, আমরা এত সুন্দর পরিষেবা দিতে পারছি, রিটেলার সবসময় হ্যাপি থাকছে। গুড। তোমরা কি ছোট চিতা তাই তো? Yes boss. চিতার নেচার কি? Yes. So সেরকম ভাবে থাকতে হবে, রাইট? So now this is the office for you guys only. যেখানে তোমরা এখানে আসবে, এভরি মান্থ উইল হ্যাভ এ রিভিউ মিটিং, স্ট্র্যাটেজি, প্ল্যানিং। বাকি এত বছর আমি তো বোম্বে ছিলাম, এবার মাসে 10 দিন এখানে বসবো, সো আরো ক্লোজলি আমরা কাজ করতে পারবো, কারেক্ট? সো সবাই মিলে একদম ভালো করে প্রুফ করে দেখাতে হবে যে ইয়েস ইউ আর রিয়েলি বেঙ্গল টাইগার, সার্কাসের টাইগার নয়, জঙ্গলের টাইগার, কারেক্ট? সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সার্কাসের টাইগার আর জঙ্গলের টাইগার? সার্কাসের টাইগারকে হান্টার মারো, ঢোকো, ঢুকে যাবে, বেরো, বেরোবে, বাট জঙ্গলের টাইগার খেয়ে ফেলবে। তো অল ইউ গাইজ নিড টু বি লাইক রিয়েল চিতাস। এটা তোমাদের লাইফের জাস্ট স্টার্ট, আরও আগে যেতে হবে। তোমার বসেরা প্রমোশন পেয়েছে, so next is your level, so all is depend on the numbers and business. So as a company all we can grow together, ঠিক আছে? চলো, all the best, চলো, very good, you can do it. So, मैम few things आपका जर्नी और मुझे मालूम है 1 साल सर बहुत बिजी है, so how you supported sir मैम आपकी तरफ से? তো খুব ব্যস্ত সংসারে, কোনো সময় দিতে পারে না। और थोड़ा loud এখানে সবাই মিত্র ফ্যামিলির মেম্বার আছে, সবাই ওনার সংসার, সবাই সাপোর্ট করবে, আরও আগে যেতে সাপোর্ট দেবে। Yeah, yeah, sir, please, are sir, without you. sir smile over here, sir, smile sir. Yeah. Woo! Wow. Thank you, no problem, I'll take it, no problem. Thank you.
दुश्मन समझ रहे थे मैं, अब कभी लौट के ना आऊंगा। लेकिन मैं आ गया हूँ फिनटेक इंडस्ट्री को जीतने, अपनी एक अलग पहचान बनाने। किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में। इंडिया की हस्टेट में विडकोमक मौजूद है, इंडिया की हस्टेट में विडकोमक मौजूद है। क्यों? अपना टाइम आया है, अपना टाइम आया है। बड़ी है बड़ी है तू जाके, अब बड़ी है ना समय है ना घड़ी है, जाने के चले कल बड़ी है, कल बड़ी है बड़ी है तू जाके, अब बड़ी है ना समय है ना घड़ी है, जाने के चले कल बड़ी है। तो मैं दिन कर दिए हैं तारों के बिछड़ दिए हैं, जगमगाती रोशनी में देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। और मोटा भाई का ये वादा है, हम हिस्ट्री बना के ही रहेंगे। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और इतना ही नहीं, हमारे सेल्स टीम का भी फेवरेट सब्जेक्ट वही है, प्रॉफिट। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, ऐसा उसका जो धंधा चलता। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास विडकॉम का बेस्ट प्लेटफॉर्म और तारीख का साथ है। थैंक यू सो मच। राइट।